हाय हेलो नमस्कार भल था समस्ते मु वेलकम करुँची सोनाली सब मिनी ब्लॉग को भाग्य थिले ही देखा मिले ब्रह्मकमल फूल को काली राति रे ही ब्रह्मकमल फूलटी फुटी आमे एते नजर रखी नथिलु आज सकाळु छात ऊपर को गला बेले देखिलु जे गछ मूल रे ही ब्रह्मकमल फूलटी फुटी तो आणिकी ठाकुर को क्षमा मागिकी फूलटी ठाकुर मुंडे चढ़ई थी। एपटे बापा आमर सकाळु सकाळु पणस छड़ेकी कोला बाहर कर देथिले। छात उपरକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ 5-6ଟା କଲରା ହେଇଥିଲା। ଆଣିକି ତାକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲରେ ଖାଲି ତତେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାପା ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା କଲରା କରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ତ ବାପା ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ରୁଟି ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆମିଷଟା ସିଏ କରିଥିଲେ। आज जेहेतु शुक्रवार थिला दिन जाक वर्षा ही पकाउला से अंडा तरकारी हो गला। आउ जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने को जमा भी भूलें।